तुमचे हॉटेल आसा पळय ते इलिगल आसा व तुमकां खंय तरी पदां वयर देंवोवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून तुमी थंय पावना. सांगता तो दबाव बिबाव हांव घेवन बसना. दबाव बिबाव म्हाजेर कित्याक घेवन घे कित्याक घेतलो हांवें कितें खून केला काय मर्डर केला खून काय मर्डर केला मर्डर हेंच्यांनी केला देवाची सगळ्यांनी पूण असो कितें दबाव येयलो खंयचो दबाव येयलो म्हाज्यान पळोवंक जावचें ना म्हाज्या जाग्यार रावन पळय अजुनूय म्हाज्यान जायना उबो रावपाक येदें मोठें देवस्थान तुमी नश्ट करता इन द हिस्ट्री ब्लॅक डे जो तुमी कितें केलां न्हू इट इज ब्लॅक डे ऑफ हिस्ट्री इन द गोवा सगळे आख्खे गोंयचे लोक हे दुखावलेले आहा लोक थोडे म्हणटा थोडे आमी येवंक पावना थोडे लोक येयले थोडे म्हणटा कोण येवना पूण लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले लोकांनी घरा रावन जे तुमचे सोशल मिडियाचेर पळयलेले आहा. ओके कार्तिक बाबू पूण वॉट इज आतां प्रेझेंट स्टेटस जे आयज सीएमान कॅबिनेटाक बी सांगला कालूय सीएमान जेन्ना तुमचो लोक मेळोंक गेल्लो परवरीचो म्हणल्यार आतां सो वॉट इज द प्रेझेंट आर यू नॉट सॅटिस्फायड वीथ वॉट द सीएम हॅज सेड नो कार्तिक बाब सीएमान स्पष्ट हय म्हणटा करेक्ट सीमेच्या भितर तुमचें देवूळ बांदून दिता दिता. तुम्ही हेचेर राजी आसा राजी आसा तीन विका भितून काम स्टार्ट जाता. हय तुमी जागो सगळे तुमच्या हितून सारकें करचें म्हणून तुमचे कडेन देवूळ आसलें ते तुमी खंय तरी आनी मंत्रीनी म्हणल्यार हितून पॉलिटिक्स आतां करचें न्हू म्हणून हितून कोणी पॉलिटिक्स केलें हांव करता पॉलिटिक्स आतां तुवें करता म्हणून सांगना कोण्यानूच करचें न्हू कोणी करचें ना म्हणून कित्याक पॉलिटिक्स सो आयुष आतां तूं हांव आतां हांव पॉलिटिशियन आहा आर यू नॉट आन्सर यू आर नॉट तूं आन्सर दिना तूं आन्सर दिना सीएमाचे हेचेर सीएमान जो स्टेटमेंट जितले केला इतले न्हू, आनी आमदारान जो स्टेटमेंट केला हितून Are you satisfied? रिसर जागो पळोवन खंय तरी देवूळ ते बांदचे आनी देव खापरेश्वर आसा पळय ते सीमे भितरूच रावचे ह्या हेचेर तुमी सॅटिस्फाय आसा. आमचो लिगल एडवायस आमी ताका सांगता देवस्थानचे पळयता ताका हांव मागता की तेणी मातशें ओके सांगा तुमी सॅटिस्फाय की अध्यक्ष आर यू सॅटिस्फायड काय म्हणटा जनरल सीएमाच्या स्टेटमेंटान आतां तुमी अशें कित्याक म्हणून सांगना म्हाका कितें विचारना की देवस्थान म्हणटा तूं सॅटिस्फाय आसलें काय म्हणून कित्याक म्हणना तुमी त्या टायमार हेणे म्हटला न्हू कोणी म्हणटा executive देवस्थान engineer म्हणटा म्हणटा सॅटिस्फाय तुमची सायन खंयचो आसा म्हणून. खंयचो सायनी बिनी हाडू नाका रे बाबा देवस्थान simple, म्हणटा त्या- आनी देवस्थान म्हणटा तुमी आनी सॅटिस्फायड ते सॅटिस्फायड पेपर आमी पळय हांव सॅटिस्फायड म्हणून सीएमाच्या स्टेटमेंटान कंटेंट थोडे आहा ते पळया हांव म्हणटा म्हाका ना तुमी आमचो लिगल ताका कितें सिंपल विचारलें सीएम वेट वेट लेट कन्सेंट टर्म्साचेर क्वेश्चन आसा. दोन विशय आसा फक्त एक म्हटल्यार कन्सेंट टर्म आनी दुसरें म्हटल्यार कमिटी. सो आतां सद्या कितें आसा कमिटीचो चार्ज कोणा कडेन आसा खापरेश्वर देवस्थान कोण पळयतालो हो विशय आसा. आतां खापरेश्वराचो अध्यक्ष तो आसा तेजे कडेन डॉक्युमेंट आसा तुजो ट्रेजरर कोण रे दोतोर एक सिंपल committee appoint. Let us first see like who is the committee, nahi? Kartik Kundekar is the president. Sauro Falkar is the secretary. कायद्याच्या भाशेन एकूच प्रश्न आमचे आयकून तरी घे जो कन्सर्न आसा म्हणटा पळय आतां कितें आसा त्या दिसा सगळे मंत्रिमंडळ अथवा जे कोण आमदार अथवा बाकीचे आसा तेंच्यांनी सांगला स्पश्ट सांगला की कार्तिक कुंडलेकारान कन्सर्न थंय सायन केला आनी तेंच्यांनी पेपरूय दाखयल्या हेचेर आतां तुमी लिगल म्हणटा ते जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें डॉक्युमेंटाचेरूच तुमकां सांगता कळ्ळें तुका सद्या एक पयली विशय क्लियर करूंक सोदता तुमकां कमिटी कार्तिक कुंडलेकाराची आसा जी आमदारान कमिटी सीएमा मार्फत पर्यंत येयल्या ती डुप्लिकेट कमिटी हे क्लियर आसा तुमकां इट इज अ डुप्लिकेट कमिटी. आमकां क्लियर ना यू आर सेइंग वी आर लिसनिंग टू आय एम टेलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ कार्तिक कुंडलेकर जी कमिटी खापरेश्वर देवस्थान कमिटी म्हणून सीएमा कडेन गेल्या पळय ती डुप्लिकेट कमिटी कमिटी म्हणून पेपर सीएमाचो स्टेटमेंट येयला तेजेर हांव क्लॅरिफाय करता सीएमान सांगल्या खापरेश्वर कमिटी आपले कडेन येयल्ली म्हणून सो सीएमान कोण तरी मिसगायड करता सो ही कमिटी आसा पळय ती रियल कमिटी खापरेश्वर देवस्थान ती खंय वचूंक ना आनी तेंचे कडेन कोण येवंक ना आनी डेमोलिशन जाता आसतना तांकां कसलीच ऑर्डर सर्व जावंक ना हे क्लियर आसा. ओके नाव कन्सेंट टर्म्स कळ्ळें न्ही कन्सेंट टर्म्स आसा पळय ते म्हाका आज कार्तिकान धाडल्या एक कन्सेंट टर्म्साची कॉपी तितून 12 जाण पेटिशनर आसले ऑल प्रायवेट पार्टीज एंड द पेटिशन वॉज फायल्ड अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट युनियन ऑफ इंडिया कळ्ळें न्ही नाव while hearing this petition in the Supreme Court, out of court, these private parties and the government of India, they arrived at one particular consent term, which is amicable settlement to the solution. He highway project, elevator corridor, solution. Now, this is an agreement. I'm coming now. Yeah. This is an agreement between them. Then they submitted to the court that we are in agreement on particular issues.
अमके अमके टर्म्स ठरलेले आसा त्या खातीर आमी पेटिशन फाटी घेता म्हणून आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन मुभा मागली पेटिशन विड्रॉ करपाक आनी ते पेटिशन विड्रॉ जाला सुप्रीम कोर्टान हेजेर कसलोच निवाडो दिवंक ना क्लियर दिस मच इज क्लियर नाव वॉट इज बायंडींग ऑन द पार्टीज इज द कन्सेंट एग्रीमेंट कन्सेंट टर्म्स इट इज ओनली व्हॅल्यू ऑफ अ एग्रीमेंट ह्या पार्टी भितर आनी सरकारा भितर कितें एग्रीमेंट जाला तो पयलीं वाचून पळोवचो पडटलो आतां तुमी वाचला आमकां सांगला आतां की ते तुमकां सांगला तेच सांगता हांव विचारता आमदारान तरी वाचला आसतलो म्हाका आयज मेळ्ळा पूर्ण कन्सेंट टर्म्स ते व्हॉट्सॅपाचेर ते व्हायरल करता कार्तिकाची सायन दॅट इज ओन्ली वन पोर्शन सर कितें बरयलें ते हांव सांगता न्ही तुका फुडें लेट मी लिसन टू मी दॅट इज ओन्ली वन पोर्शन कळ्ळें तुका आय हॅव रेड नाव द एंटायर कन्सेंट टर्म्स इन क्लॉज 2 ऑफ दॅट कन्सेंट टर्म तुमकां हांव शेअर करता कन्सेंट टर्म्साची कॉपी कळ्ळें न्ही इट इज सेड दॅट ROW म्हणून आसा रायट ऑफ वे म्हणून रायट ऑफ वे वील बी 25 मिटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लायन दोनूय वाटेनी धरले जाल्यार टोटल 25 मिटर्स विड्थ आसतली रस्त्याची हे बरयल्लें आसा 25 मिटरान जी स्ट्रक्चरां कितें येतली पळय ती मोडटले ऑफकोर्स 25 मिटर्सान कोण काय रावूं शकना सो विशय असो आसा काप्रेश्वर देवस्थानाचे तो देवाचो जो आयडल आसली मुर्ती आशिल्ली पळय ती 25 मिटरान येताली कार्तिकान सायन मारल्या त्या कन्सेंट टर्म्साचेर फ्रॉम द मिडल ऑफ द 12.5 25 मिटर कळ्ळें न्हय आनी आउट ऑफ दॅट 25 मिटर्साची ती लायन आसा पळय तेच्या भायर 3 मिटर हे आसा सेटबॅक एरिया ओन्ली 3 मिटर्स हे सायडीक 3 मिटर ते सायडीक 3 मिटर म्हणजे टोटल कितले जाले 25 31 मिटर्स जाले आतां ते 3 मिटर्स आसा पळय आउटसायड दॅट 25 मिटर्स तितून जी स्ट्रक्चरां येता पळय ती मोडूंकूच जाय अशें ना कंपाऊंड वॉलां येता पळय ती मोडूंक जाय ह्या बरयल्लें आसा कन्सेंट टर्म्सात देवस्थान मोडपाक जाय काप्रेश्वर देवस्थानाचें स्ट्रक्चर मोडपाक जाय आनी आयडल काडपाक जाय हे कन्सेंट टर्म्सान बरयल्लें आसा दाखया तुमी आनी कार्तिकान सायन मारल्या म्हणून म्हणजे हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणटात इट्स नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इट इज मिसगायडिंग कन्सेंट टर्म्स दुसऱ्या विशयाचेर आसा पूण दुरीक म्हणल्यार आणि आतां लोकांक हे राजकारण चल्लां डिवोटीज म्हणून कोण आतां पंचायतीक मेळोंक वयता पंचायतींतलो ते आतां एजिटेशनां जाता कितें जाता पंचायत काय येयना केन्ना डिवोटीजूय थंय वचना अचानक डिवोटीज वयता ते सगळे आमदाराचे सपोर्टर मागीर आमदार वयता मंत्री CM कडेन ही कमिटी येयल्या म्हणटा खंयचे डॉक्युमेंट आसा केन्ना जनरल बॉडी जाली कार्तिकान केन्ना जनरल बॉडी आपयली आनी केन्ना कमिटी चेंज जाली कोणें केली चेंज तुम्ही देवळूय मोडटले आयडलूय मोडून उडयतले कमिटी चेंज करतले भटांकूय फितूर करतले भटांकूय विकते घेतले धर्माचो अधर्म करून उडयतले आनी हिंदू अशेंच पळयत रावतले विशय हो आसा म्हाका सांग आतां हे सगळे आतां तुम ऑन रेकॉर्ड आसले जाल्यार हे पयले कित्याक एड्रेस करूंक ना विथ द कोर्ट्स एंड विथ तेच हांव म्हणटा पयले कित्याक एड्रेस करूंक ना कित्याक सरकार तेच हांवूय विचारता सरकाराक आनी सगळ्यांक विचारता सरकार had the only document they had during the demolition was It's a consent term. Why was it not contested before only? That Before is what I'm saying. We had no reason to contest. Consent terms is consent terms, which is binding. I'm saying, why are you exceeding your beyond the consent terms? Why कित्याक वता तुम्ही consent terms? Just stick to the consent terms. Nowhere in the consent terms it is written that the Kapreshwar idol has to be demolished. So while the demolition was happening, why stay immediately हाडूंक ना कोर्टाच्यान तुम्ही? कित्याक रातची काडून वयली तर मूर्ती रातची कित्याक आमी आयतार सांगले राव म्हणून न्ही आमी हाडटा स्टे जेन्ना तुम्ही जाणा हे प्रकरण जातले आमी नोकरे आमकां सांगलेले I was out of station. I am their advocate. I was out of station. If I was informed, I wouldn't have left Goa. हांव वयचो नासलो बाय त्यांच्यानी सांगून तुमकां खंय येयला लेटर तेकाय लेटर हे एक्टिविस्टांनी विशय घेतलो एक्टिविस्टांनी इशू केलो आनी म्हणून बोवाळ जालो आख्खो गोंयभर म्हणून मागीर CMान सांगलें की स्टे म्हणून स्टॉप म्हणून आमी सांगलें कितें 2 दीस रावा आमी सुप्रीम कोर्टान वता कितें तरी स्टे हाडटा न्ही 2 दीस रावचे आसले कितें गरज आसली अचानक एका राती बरोबर कितें फूल बांदून कंप्लीट जालो तो आमदारान अडथळो येतालो जावं आयडलूच कित्याक घालूंक जाय आसलो तुमकां आमची भावना कित्याक दुखयली वड काडलोच मरे तुमी मुर्ती कित्याक काडली आमदारान एक फाटसून कोणाचो हात आसा कसो दिसता आनी ते कितें राजकारण कितें आसा त्या तुमी आमी चीफ मिनिस्टरूच सांगूं शकता राजकारण कितें आहा तें तेणें सोदचें बरें आतां तूं सिंपल हेजेर क्लॅरिटी दी आतां तूं चीफ मिनिस्टरान सांगलां तशें आमी बांदून दिता शिमे भितर बांदून दिता आतां हितून आय एम नॉट टॉकिंग एज फार एज पॉलिटिक्स ऑर एनीथिंग लीव पॉलिटिक्स असायड लेट अस टॉक एज जनरल तुमी डिवोटीज म्हणून दितात वॉट इज युअर से कमिटीन जनरल बॉडी घेतल्या CMान ज्या भाशेन सांगलां तशें आमकां हें आहा देवाचें आमी बांदून दिता जनरल बॉडी दिला ते उलोवंक जाय हां कोणी सांगतलो म्हाका आतां CM कित्याक CM सांगता CM कित्याक हे हांगासर कितले डिवोटीज येता आनी आमी बांदून दिता कोणाचें आयकलें
आमकां जनरल बॉडी आहा आमकां सगळ्यांकडे बसून उलोवंक जाय आनी फायनल करूंक जाय. तुम्ही हो सीएमाचो स्टेटमेंट वेलकम करना काय म्हणटा ते बांधून दिता म्हणटा You have to place the same statement before the general body. Yeah, that is correct. You go by rules. But I'm just telling, Place करपाक. I'm just telling him as a president. हांव आतां पळय कॉन्फरन्सान हांवें मारले म्हणटा बेश्टो बोवाळ घातला कितें आहा तें काय फाटल्यान कांयच खबर ना. आतां हांव एकटो डिसिजन दिलो जाल्यार बाकीचे कितें हांव करतले? तुका डिसिजनाचो उलयलो. ना हांव ते म्हाका उलोवंक जाय तेंचे कडेन म्हाका उलोवंक Ah, जाय. okay. म्हाका Yeah, उलोवंक that जाय. is फुडें कितें आहा तें करूंक जाय न्हू. yes. बेश्टें हांवें येस म्हटलें सांगलें No, आमदारांचो कार्तिक बाब स्टेटमेंट केलो खबर की जेन्ना कपेल मोठ्या टायमार आवाज करूंक ना चर्च हे करच्या टायमार आवाज करूंक ना आतां देवस्थानाक आवाज जाता म्हणून तुमी आवाज केलो ते बद्दल हांव काय उलोवंक सोदिना. ना पण तेन्ना कित्याक करूंक ना तुम्ही आवाज केलो. ना तेन्ना कित्याक करूंक ना त्यांना केलो कासनीच्या कॉप्यात काढला पळय ते कपेलाचे कमिटी आहा ते कपेलाचे कमिटी वचून विचार आनी ते सांगतले कित्याक आवाज करूंक ना. ना पण कित्याक करूंक ना कित्याक करूंक कोणी करूंक ना. ना कित्याक करूंक ना आरे बाबा ते कित्याक करूंक ना ते हांव कित्याक सांगू तांकां कितें तरी सेटल केलें आसतलें तांकां कितें पयलीं सेटल केलें आसतलें. फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन हांव सांगता तुका कासनीचे कपेल आसा पळय ते एक्चुअली पयलीं कितें जालां ते काडलेले अचानक मागीर तेंच्यांनी कितें कमिटी अशीच बदलल्या दिसता आनी कितें जालें आनी मागीर ते आतां बांदपाक सुरू करता थंयसर. सो दॅट इशू इज नाव सेटल्ड. सेकेंड इशू जालो गुळो काडलो आनी गुळो व्हेलो आमचो. गुळो व्हेलो गुळो कोणाचो कमिताचो कोणी तरी चोरून व्हेलो हायवे खातीर म्हणून काडलो म्हणून एक्चुअली सो तेजे तो इशू जालो प्रजल साखरदांडे इतिहासकार येयले आनी ते नाच जाले मागीर कळ्ळें न्ही. आतां तिसरो विशय जालो तो खाबरेश्वराचो जालो. खाबरेश्वराचो विशय आज जावंक ना. खांबे सकयल आसले पळय तेन्नाच्यान सुरू आसा. आमी दिल्ली पासून वचूंक गेले हांव येतो तेंच्या बरोबर दिल्ली वचपाक. कळ्ळें 4 म्हयने जाले आमी एजिटेशनां करता. सो विशय आयजूच असो ना. वो सीएमा पर्यंत गेले आमी सीएमाक सांगला श्रीपाद नायकाक सांगला नितीन गडकरीक सांगलें रोहनाक पर्यंतूय पावला कळ्ळें तेकाय रेप्रेजेंटेशन गेल्लें आसा. सो तुमी कित्याक म्हणटा आजूच जाला म्हणून आजूच जावना. आतां फ्युचर कोर्स कितें आसतलें फ्युचर कोर्स हांव कार्तिका कडेन उलोवन आसा ते म्हाजे एडवायस घेतात. सो तेणें कितें सांगलां आपूण कमिटीची मिटींग घेता आपूण सैरभर जाल्लो आसा आपली तकली सारकी ना पयली तेजी बायलेचें हेल्थ कंडिशन आसा तेंचे हेल्थ कंडिशन तेजी भुरगीं आसा कळ्ळें हो एक आघात जाल्लो आसा तेंच्या मनाचेर आनी तेंच्या काळजाचेर तुमी समजून घेयात. अचानक ते इतले डिवोटीज आनी ते श्रद्धेन भक्ती भावान थंयसर हें करताले. सकाळीं आम्हाला खबर आहा संक ते थंयसर आसताले प्रेझेंट देवळान सकाळच्या संक आनी रातच्या म्हाका दिसता थंय 10 सुमार तो पांयां पडोन घरा वयतालो कळ्ळें न्ही. सो तो विशय आसा आतां गांवच्या लोकांक तेणेन बसोवंक जाय बाबा थंयसर देवस्थान कोणी तरी बळजबरीन मोडला हेजो विचार कितें आसा देवा फुडें मांडपाक जाय न्ही. तांकां प्रसाद घेवपाक जाय कितें तरी करपाक जाय न्ही. कोणें सांगलें सीएमान सुद्दां सांगलें आनी प्रेसिडेंटान सुद्दां सांगलें बाबा थंयसर देवूळ बांदता म्हणून तेंच्यांनी बांदचें न्ही कोणें अचानक बांदचें. पूण कार्तिक बाबा थंयसर सहभाग जातलो कार्तिक देवूळ बांदतलो जावं गांवचे लोक बांदतले हेका एक प्रक्रिया आसा कळ्ळें न्ही. आतां तुमकां जर एकाची 4 देवस्थानां करपाक जाय खबरेश्वराची जाल्यार ते बांदूं शकता. सो आमकां तो कांय विशय ना. सो आनी कोणाक पॉलिटिक्स करपाक जाय जाल्यार पॉलिटिक्स आतां खंय एकाची 2 कमिटी जाल्या आतां दोनाच्यो 4य कमिटी जावं शकता कळ्ळें न्ही. सो कोण आतां फाल्यां दुसरो मंत्री येतलो आनी एक कमिटी करतलो ते करूं शकता करूं येता तेंचे. दोतोर फटे स्टेटमेंट अरे बाबा दोतोर फटे तुमकां एकूच मिनट हांव ताका रिप्लाय करता. सीएमाच्या स्टेटमेंटाचेर तुमी सगळं सीएमाच्या स्टेटमेंटाचे रिप्लाय हांव करतलो ना न्हू करतलो मातसो टायम दी मातसो टायम दी की बंगलो न्हू तो मोडलो आनी हांगसून थंय घातलो बाबा खंयसर दिलो जागो बंगल्याक चलता देवस्थान तें जागृत देवस्थान हो गोंयभर इश्यू जाल्लो आहा हो गोंयभर इश्यू जाल्लो आहा गांवचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले आहा. तूं सन्मानाका लोक थंय येवंक ना आनी वगैरे रावल्या म्हणून लोक आतां भायर सरोंक लागल्या लोकांक कळ्ळें हांव सगळ्यांक आतां जे कमिटी म्हणून गेल्या आतां सीएम म्हाका सांगता हांव सीएमा कडेन निवेदन दिलें 500-600च्या वयर लोकांचें निवेदन दिलें घरा भोंवन निवेदन दिलें की बाबा आमचें देवस्थान हा हर्ट जाता. तेन्ना सीएम आयकोंक ना तेन्ना सीएम येवंक ना आपूण येता म्हणल्यार येवंक ना. सायडीक रस्त्याचें इनॉग्रेशन केलें ओटीपी रोड आहा तेजें इनॉग्रेशन केलें थंयसून फुडसून गेलो गेलो हांव नको सीएमाक दिसला काय दिसूंक ना वांगडा कोण आसलो तेणी दाखोवंक ना वांगडा आसलो कोणी कार्तिक बाब हे बाबतीन तुमचो आमदार आसा पळय तेणी कितपत हेल्प केलें तुमकां तुमच्या आमदारान कितपत हेल्प केलें. आमदार थंय कितले आमी प्रोटेस्ट केले आमदाराक उलो मारलो खुबशे गजाली केल्यो. आयज सगळे गांवचे लोक बरे देवाक मानपी लोक येयले पूण आमदार ते दिसा कित्याक घेवन आयज तो म्हणटा सीएमाक वचून म्हणजे हेजो प्लान आसलो की देवस्थान म्हणटले आपूण ही कमिटी करतना घालतलो गाण आहले कार्तिक पेडणेकर नाकाल्लो ही कमिटी नाकाल्ली म्हाका सांग आहलो हांव देवाक नाल धरतलो देवा कडेन हिशोबाचें कितें ते करतलो आनी फुडें सरतलो. महाबळेश्वर देवाच्या नावानं हे पॉलिटिक्स चालू आसा. अरे बाबा या पॉलिटिक्स चालू आसा 9 जानेवारी 25 आमी कशें आमी सजमानार 320 लोकांनी सायन मारून सीएमाक म्हाका विचारता म्हाका कोणी तुका सांगता ते सांगता
हे मोडच्या पयलीं शेनवारा कार्नावाल पणजे त्या कार्नावालाक हांव सगळे कडेन भोंवलो की सीएमाक मेळटलो आनी सांगतलो इवन सीएमाक फोन पसून केलो तेच्या पीएन घेतलो फोन म्हाज्या वांगडा मनीस आसा म्हाजो एक फ्रेंड आसा तो कितें कार्नावालाक वाट ना चलपाक फोर व्हिलर घेवन गेले एके कडेन एक 2-3 किलोमिटर चल्ले थंय त्या जाग्यार येवपाक सीएमाक कशें दिसलो पूण ते सीएमाक खंय कशें विचारतले म्हणून आमी फोन मारलो एक अर्दे वरान तूं बाबा खंय आसतलो काय तो फोन मारलो तेच्या वांगडा जे आसता तेणी सांगलें की बाबा आपण सीएमाक सांगता 2-3दां मारलो म्हाका सीएमाक कसो अर्जंट उलोवंक जाय 4-5 जाणां जे आमचे बीजेपीचे जे बरे बरे पदाधिकारी आहा तेच्या वांगडा आहा तांकां सांगलें की बाबा म्हाका सीएमा कडेन कसो उलोवंक जाय म्हणून पूण सीएमान सांगलें की आनी तें सांगलें की म्हाका देवस्थाना बद्दल उलोवंक जाय म्हाका लास्ट फोन येयलो बाबा कित्याक उलोवंक जाय आनी देवस्थाना बद्दल उलोवंक जाय की देवस्थान जे फाल्यां जें आहा हांवें आयकूंक येता लेटर येवना जावं आनी कितें येवना की फाल्यां हेजें देवस्थान कट करतले हे वड कट करतले हांव तांकां सांगता आमकां विधी जी आहा तो ब्राह्मणाचो वड आहा तो ब्राह्मणाचो वड विधी करून आमी देवयता खबर आहा कोर्टाची ऑर्डर आमी वेलकम करता ऑनरेबल हे आहा हायकोर्ट त्या हेका हांव वेलकम करता तेच्या हेका आनी आसूं आमी थंय रस्त्याक पडटा ओके विधी करून कार्तिक बाब एकूच प्रश्न हे जे खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें ते तुज्या वैयक्तीक रागामुळे मोडलां अशें तुका दिसता लोक सगळे आतां उलयता लोक म्हणनाका तुजें म्हणणें कितें तुजें म्हाजें वैयक्तीक कोणा कडेन कितें आहा सांग सायब जर पॉलिटिकली आहा जाल्यार पॉलिटिकली 5 वर्सां आमी आसतले पॉलिटिकली 5 वर्सां आमकां लोकांनी खुर्ची दिलेली आहा 5 वर्सां खुर्ची दिली हांव न्हू लोकांक मनान मारले जाल्यार लोक परतून दिता नाजाल्यार आवय बाबान म्हाजें घरदार बांदून दवरलेलें आहा सुशेगाद रावूंक शकता तुम्ही ते आता गेले आणि विजीट केले मूर्तीचे विजीट केले तुम्ही हांव कित्याक विजीट करूं आनी एक कारण की हांव त्या दिसा तुमी येवंक ना म्हणटा न्हू त्या दिसा म्हाका जी ऑथॉरिटी थंय मोडपाक आसली ते ऑथॉरिटी म्हाका खूब फावटी फोन मारलो की बाबा ती मुर्ती काडटा तूं घेवन व्हर अरे ताका बाबाक सांगलें म्हाका ब्राह्मण जे आहा जे स्थापना करूंक येयल्लेले तो गांवचो पुरोहीत आहा आमकां जे गांवांत पुरोहीत तेणी काप्रेश्वर देवस्थानचो जे सगळे देवकार्य आहा तो करता तो पुरोहीत आहा ताका विचारलें आनी तेणी सांगलें म्हाका की तूं गोकर्णाचे 2 भट हाडले तांकां विचार हांवें त्या भटांक विचारलें की त्या भटांनी म्हाका कितें सांगलें तें सांगता हांवें 4-5 म्हाजे तो तापलो भट आनी सांगलें म्हाका बाबा जी मुर्ती तें काडटा आनी तुज्या हातीन दिता आनी तूं व्हरोन तुका दवर सांगता तूं खंय दवरतलें हांव वगीत रावलो ना कित्याक उलयता परतून तेणें उदाहरण दिलें बाबा जर तुजी भुरगेंबाळ आहा आनी त्या भुरग्याबाळाक ह्या ऑथॉरिटीन मारले जिते आनी ते ऑथॉरिटी हाडून दिता तुका आनी तुका विधी कर म्हणटा तुका काय दिसतलें तूं सन्मान घे आनी हांव कितें सांगता तें सगळें सन्मान घेया म्हणून हांव त्या खातीर येवं थंयसर मुर्ती हे करून म्हाका जबरदस्तीने घेतले देवाची परिक्रमा देंवयलेली आनी उदका हेजे तांबयान ते उदकान ती म्हाज्या हातीन दिताले आसले हांव देवाची पुजा करता म्हाका खबर आहा ते देव अशें आहा की धरल्यार सोडूं नको तुमी त्या देवा कडेन जेंच्यांनी फकाणां केल्या लोक हे गाराणें सांगणें कितें कितें उलोवं लागले निश्ठान घट्टाण जावपाच्या जे थोडे पुलीस आहा कॉन्स्टेबल आहा थंयसरले ते म्हाका थोड्यांनी फोन केला बाबा म्हाका थंय देवा कडेन कितें आहा तें कळूंक जाय तूं पळयता म्हूण तुका सांगता आमची फॅमिली सांगता तांकां बाबा सांगलें तें देवस्थान व्हेलें तुमच्या फुडसून व्हेलें तुमकां सेक्युरिटी धरून तें देवस्थान तुमी पळोवन घे हांव कांय सांगूंक शकना सद्या तरी ती म्हाका जिवाक बरें सांग कितें फॉलोअप घेताले ते तुमी आतां फॉलोअप आमी घेता न्हू आमचे कमिटी आहा ते सगळें आतांच कांय सांगू तुमकां दोतोर माय सायड लास्ट क्वेश्चन सध्या काल एक काल सीएमान महत्वाचो स्टेटमेंट केला की खापरेश्वराचे देवूळ सीमेच्या भितून बांदून दितात इतर तुझे कितें म्हणजे तुम्ही हांव सांगता लिगल विशय नाही दोतोर तें म्हाका विचार न्हू हांव सांगता तुका आमकां प्रसाद दिसाक घेवंक जाय न्हू बाबा हें कितें घडलां तें सारकें घडलां की म्हाजी फॅमिली आहा म्हाज्या वांगडाची कमिटी आहा म्हाज्या वांगडा गांवचे लोक आहा गांवान गोंयभर जे देवाचे भक्त आहा तांकां अडचण जावची न्हू ती अडचण अशीच व्हरता उखलून फाल्यां हे जावचें न्हू की अशें आमकां ते प्रसाद घेता कित्याक फुडली रोडा साठी आनी कितें देवस्थानां बीन आहा खुबशे आयकून येता खुबशीं देवस्थानां तांकां आमच्या खापरेश्वराक व्हेला तशें तें देवस्थानां व्हरची न्हू म्हणून आमी म्हणणें आहा की सीएम जे कितें करता पळय तें बरें करता पूण तेणें तें पयलीं करपाक जाय आमी वेताळा कडेन प्रसाद घेवपाचो वेताळ जो आहा तो मागीर सांगता खंयचलो वेताळ खूब आहा तसो हांगा म्हणटा थोडे कमिटी केले हांगा ह्या पर्वरी वाठारांत वेताळाची देवळां खूब आहा चावडेश्वर वेताळ आमचो मेन आनी आमचो मेन मुळगांव वेताळ येयलो त्या मुळगांव वेताळाक आमी प्रसाद घेतले आनी मागीर फुडें आमी कशें कितें तें सांगतले की हांव हें सांगूंक शकना की देवा हांगा घाल आनी खुबश्यो गजाली आहा तो देव हांव उलोवंक सोदता म्हाका बरें जालां जिवाक म्हाज्या त्रास जाता देव बरें करूं सगळ्यांक देव बरें करूं गोंयभर मात पावया सगळ्यांक आनी एक सांगतात वरा कडेन मातशी आमी गाराणें घालपाक सोदता तें मातशें हें
बरो हय हय मातसो लेट जालो मागे घरलो आयज एक्सिची आसली पोस्टपोन केली हय आयज आसली न्हू काल पंचायतीन आसली एक काम कर